Eto ang inyong lola, tinamad na mamalengke, kaya delata muna, ulam namin ngayon. Buti me Telemundo, corn beef na paborito, sibuyas, hiwaing pino, gisa, gisa, gisa. Ayan, easy to serve po, easy to cook pa. O ayan, diba? Gisa-gisa lang. May kasama pang kanta ang lola nyo. Okay, thank you for watching your lola. Pinakita ko lang po ang meal namin for today. La 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 la. Kasi kailangan masaya tayo ngayon dahil Monday, di ba? Kahit anong blessings, pa-thank you kay Lord. Okay, thank you for watching your lola again. Bye-bye you. I love you all. Mwah. La 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 la. La la la. La la la.